Mangkana kula mendepak tiap pengajian, saya ngajak sampai tak amoloten, cek sampai tak amoloten. Saya ngak tori amoloten. Masalah urusan epa banyak ben epa titik, masalah urusan epa raja ben epa kenik napa cang kemampuan. Cek ngokor kada guna tatangke. Mbian, ya mun epa kenik pa epa ku abi orang kana. Epa kuat abi orang. Moloten semampuna. Mampu ngunceng seket, mampu ngunceng dubolo, tak mampu dubolo ngunceng 10 orang, arah apa bagi 10 orang, tak mampu 10 orang ngunceng kalemah, dan ngunceng penakan epar pisan mencerdik, kan nyaman berkata keluar sekali juga. Haji ya pahmu diboleh dak gila, apa tempat garing apa dinak dia. Ya tak kutu banyak, yuk, tak kutu banyak, paham? Tak kutu banyak, nak bacang kemampuan sesuai kemampuan gula benajunan. Cak kemampuan tak ada pada, inggi kemampuan tak ada pada, tikal molotan, tikal cak semak sembian. Cak ni binaan dia kan, kapan lagi ni datang kauncengan, coba tuli penta berkat. Ku kengi cak, dia kengi bitong bernana esen. Ah ngocak, kerajaan tahun beri. Arab le, dia nyak letek kai. Aki tambah. Ngaraan no setia bulan apa larang kepi. Oke terus aki mergana MBG rada iya. Njak heranungku Prabowo pakai ki ibri MBG apa tak lebih ki pesen naga setiap ring bini janungku tak nyaman apa larang kepi. Cari beri jemar kena 2 minggu ju pre MBG. Njak apa muda kapan beli pole MBG kita larang kepi ada macam montan setiap. Cak aku pak mbian saya kau cari yuk. Ipa tak tutup sering dinat pak garing apa? Imbian saya kok, cak imbian saya kopa. Berarti imbian ini mengupak diri sendiri. Para Rabu sesangat badan kaula muljaaki. Kaula benajunan malam samangken. Rabu dekat dinto. Sepertama aniat al-ihtifal bi maulidin nabi. Ajak raja aki membesar-besarkan atau merayakan kelahiran epon ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utaba ce epon orang Madura eko ca amulot. Apa-apa para Rabu kaula benajunan mek parlo ajak raja aki lahir Gusti Kanjeng Nabi. Ce epon ulama salah satunya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti karena Kanjeng Nabi gak dinto senyi bepan sepenapan nikmat de kaula ajunan gara-gara Gusti Kanjeng Nabi kaula benajunan sareng Allah paringin nikmat baik nikmat gak dinto sebeda etunya langkong-langkong nikmat gak dinto sepaki bekal paringaki de kaula ajunan saampuna kaula ajunan masuk de ke akhirat. Maka peramila gak dinto dalam rangka nampaki bunga, dalam rangka kaula benajunan nampaki seneng ate Rabu de masjid Raudhatul Hidayah, sehingga kaula benajunan para Rabu mungkin untuk malis jasana Gusti Kanjeng Nabi segara-gara Kanjeng Nabi gak dinto nikmat bi Allah paringaki. Kula benajunan tak kira bisa malis jasa gak dinto, tapi saten pun tenang kula benajunan pakun aja ke sampungan kaula benajunan tak peka sehingga muna sampung ben Kanjeng Nabi insyaallah sampungan gak dinto bekal ngater kaula benajunan bingkengan ekiba polong bi Nabi Muhammad mungkin tak situng swarga ben Kanjeng Nabi keng makita apolong swarga ben Kanjeng Nabi tinggal kor masuk swarga bun kamma asaos amin. Gulan di tatang ke katan gula teman ngojak senika engkau gak lilkor lah masuk swarga tak apa-apa maki suruh ngare bi gula jawab ya mun daripada ngare miki masuk swarga kimi tak lenang dinak buku bi gula le swarga ni ka esena ma tastahil anfus esena perkara saya kesenengin nafsu kapi jadi ada kelakuan di swarga ni ada perkara-perkara saya tak saya semoga kalaban maulid kak dinto hula benajunan epa salamat kalaban maulid kak dinto hula benajunan epa masuk dek ke swarga epon Allah amin Allahumma
Amin Allahumma. Para Rabu sesangat badan kaula muljaki. Mungkin molotan ni kata usah bahas i akhirat. Bahas itunya saos antara saya amolot dan saya tak amolot ni kata pada. Kula tanya, emani ron ni kemolotan peroma apa pelong ke masjid? Peroma. Peroma amolotan. Masjid ki amolotan. Madrasah ki amolotan. Benih karo masuk swarga ben celetaki budian ke dalam. Makin tak usah bahas i akhirat. I akhirat kan ki budian pada tak tuman depak magi hulaban sambian. Dekik mun masalah akhirat hulaban sambian ni ngali guna ulama. Gara-gara kelaban molotan ni hulaban ajuman coba tengali itunya ni. Makin sampuna masuk ke bulan molot ni ka para Rabu. Kelenun. Rizki ni kak tak ibarat, tak temur, tak lauk, tak dejah. Eman kak di man deur cek benyang tor kadang sampai tak kakakan, sampai tak kadeur. Bener. Kelenun. Napa boleh orang makin cek ajam ka karak tanda makin. Itu mojak banyak nasa. Bulan molot ni ke kelenun napa boleh kiai tak bendung. Ring tani bendung makin. Habat. Mun beri-beri kan kiai si kaun jangan. Amun len molot cak makin lagi nambian kaun jangan. Demal lagi nabuk. Ada lek kaun jangan. Kuambu sekali pergi laku. Ya lau lihat lo kali. Kerja cak makin cak makin ring tani bendung mun teman ni molot dan mayu. Barokah apa tak barokah? Kerja berkat deng padeng biar. Mun ikrok Facebook ya Allah cak beda berkat pane pekol tegala buah gentang. Bada berkat oleh kipas angin tungi dengan. Bada mangki boleh gula berkat ni ku Facebook oleh ajam odik tungi dengan. Ya Allah njak cang gula minta ata manco ajam ni. Barokah molotan. Amin Allahumma. Sataja pasoki sataja mampu di mabo dari molotan tak mampu je bah amolotan kepi. Bener. Bentorai ajunan saya amolotan ni kabi Allah tak kira sajian melarat, bi Allah sajian pasoki. Buktena matura ni kan apa saya kelaku bi hulaban sambian. Cak ring matura ni kamun urusan laku sa biasa. Tekku. Abahas masalah barokah rezeki mun ateng ali Roma. Kuba de Roma ni kaseraja nak pada ben raja na Roma naring matura. Tekku sor baja. Ku tani kini Roma. Abetang kiyu. Mun matura cak ding pedeng pier Roma. Tekku Roma naring matura. Cak 6 kali 12 petok kali 12. Tekku Roma naring matura. Bahkan tor gadang tiap situng Roma andi langker tungi dengan tung Roma tung langker tung Roma tung langker. Tahu apa kena ngilaas. Ini penting landik langker yo. Mun benih matura di mah bodan di langker tungi dong. Bener. Alhamdulillah. Makin langker raja-raja yang saya bejeng tada. Amin Allahumma. Njak saya amin nungku je kaki yo. Saya tak bejeng amin amin ni kok. Benih larangan di langker, geng tak langkong langker, cek pangarong. Terus kadang langker pakai kena ngelajengan karo. Osom kacang kayak kena kacang. Osom laas kayak kena laas. Tapi benih kanto tengki. Benih romana sambian dia. Jadi mai kanto cek kanto ada langker. Masjid boleh. Masjid, makin mau matura, alhamdulillah. Ku pada masjid kene, cak masjid jada jaga pi, bener. Masjid deng pedeng biar, kayak alhamdulillah siapa jeng tada. Alhamdulillah kantor rame kantor, thank you. Makin itu deh. Tore. Kalau ada guna gusti kanjeng Nabi ada bu. Sejauh bulan ini keitoles serang Al Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. La taqumus sa'a hatta yatabahan nas fil masajid. Kiamat ni tak kira terjadi sampai manusia ni kecung-cungan akabai masjid. Cungja rajaan masjid dah. Cungna pernaan masjid dah. Kelanun masjid raja ni kata salah, masjid pernah ni kata kelerok.
kengseh dadi tandane kiamat para Rabu ketika masjid raja tapi siapa aja ngada maurib kepeto Isa kare kelemak mulai duang tak boleh sopu ka seorang tapi benih kanto thank you benih kanto tak ngocak atau kok yang buat mulai aku dimin beda sahabat Gusti Kanjeng Nabi asmana Abdullah ibni Maktum Abdullah ibn Maktum gak dinto tokang adana Gusti Kanjeng Nabi ketika waktu tahajud Mekah mun Madinah ni kan mun adan dugale ajunan sampai samangke ajunan mun entar ke Mekah Madinah sopu ni ke adana dugale itu akhirnya man terda pak agapi mbian man terhaji agapi ki adua man terhaji dah jadi cak adua man terda pak agama Mekah Madinah tapi adua man terhaji kenapa karena gula mereda pak king tak haji macam hahaha ayo Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dimin mulai zaman Kanjeng Nabi sopuni ke adan dugale mun adan ni kesepereng suarana Abdullah ibn Maktum berarti ni ke benih bekto sopu tapi ni ke adan tahajud jadi sopu kita masuk tapi ketika adan ni kesepereng ngaki suarana Bilal bin Rabah maka adan ni ke masuk bekto sopu jadi sampai semangken Mekah gak dito pada Rabu kol telok ni ke adan kol telok malam kol lempak adan sekol telok gak dinto adana tahajud sekol empat ni ka adana sopu sampai semakin adan dugale lah Abdullah ibn Maktum gak dinto sepo sahabat sepo kelanun buta Abdullah ibn Maktum ni kata ningali ampun katibi ada keluargana situng bakto to minta izin dak Gusti Kanjeng Nabi istadzantu ya Rasulullah dan kula nyon eti bedapa Abdullah dan gula apa je ngai compok tak berjemaah ke masjid dan gula nikah tua dan gula buta dan gula katibi di Gusti Kanjeng Nabi tak yeti ni Abdullah ibn Maktum asolat compong pakon ke masjid kapi pakon padahal buta padahal tua padahal tak ada senonton katibi jadi Abdullah ibn Maktum ni pan bajana solat ni berangkat ke masjid atung ketan situng bakto para Rabu Abdullah ibn Maktum gak dinto ku tak tapak-pak pah labu sampai tungketan ke ngaltok sampai deui gak dinto lokam tu dere samarena kejadian labu ibnu Ummi Maktum semangkat ke masjid mari nikah Abdullah ibn Maktum setiap berangkat ke masjid bede saya nonton aki di Roma ke masjid pan mari abajeng bede saya nonton aki ke Roma deki abajeng gak boleh bede saya nonton lema bekto bede saya nonton aki Abdullah ibn Maktum gak dinto atanya keton kau ring se nonton ni mik cek bagus mik pah kasokan nonton ben mang kata abajeng ben merena abajeng tanya ki bi Abdullah ibn Maktum saya sampian mik pah cek bagus se nonton gula berangkat abajeng ben mulai abajeng gula mali setunya gula tak bisa kengten gula terus mali sedua sampian doa akinah saya nyaman sampian se nonton ni kepah nyempit tahu satu aki Abdullah engkau tak perlu kedua nak kakek jadi tanya ke bi Abdullah ibn Maktum mak sombong ajunan mak tak kesokan doa pasera ajunan pai jawab bi saya nonton engkau iblis jadi tanya ke bi Abdullah ibn Maktum mak beda iblis nonton orang abajeng cak iblis nikah tugas salang lang orang abajeng mi empian nonton kulis abajeng mun iblis jawab bi iblis ini kakek engak jadi beri kakek ke masjid ada saya nonton gara-gara tidak senonton kakek labu kakek saya labu jo polan keng entara ke masjid saya labu tu sana kakek saparoh bi Allah sapora tidak sekali mangka nabi kok kakek tonton tak kok labu boleh mun sampai labu sekalian naki kakek je ada sekali tu sana mangka nabi saking dari raja nah keutamaan berjemaah ke masjid sampai kaji Nabi ada bu la salata li jaril masjid illa fil masjid la salata tidak salat panika maujud li jaril masjid eka andi orang saat datang ke bel masjid illa fil masjid kecuali abu jeng masjid artena aila kamalah tak sampurna bejeng orang sesemak ben masjid tapi salat tak pakune compok tak berangkat ke masjid semoga setelah sehadir anang satu
Semoga saja saya hadir benih karo malemangkin amolotan ni kadik ngudi di masjid sesemangat tapi manter terus semangat alaksana aki solat berjemaah ke masjid datang nyempit lah kasep bagi guru tamu boleh itu akina saya hadir benih karo malemangkin ni kasih semangat di ngudi di masjid manter lebih semangat boleh di ngudi di masjid kalaban berjemaah bejeng 5 bektok. Saya amin je mun tak bejeng tanya gini budian juga ndaklah susah kula ri bering pengajian tak ke alamat takut tempat kabulan sambian pengajian isi tung masjid sebelum kula acara mah panitia akotok ke kula alhamdulillah kiai eka ento berjemaah nagak dinto masjid epol meloloy kok. 5 kali sehari ini kepol masjid nih kak. Alhamdulillah kiai eka ento bejeng ini ke berjemaah 5 kali sehari semalam ini kepol meloloy. Dia boleh jawab, alhamdulillah berarti masyarakat kompak canggul. Benih kiai benih kayak kompak. Mak bisa. Apa nak bejeng ibri 10.000 kiai. Ongguan. Yang tak ngebeli tempat dulu, tak ngebeli di sana. Ini kebetulan saya duduk masjid ini kak orang soki. Bengkalan ya masuk kabupaten Bengkalan. Di kemun abojeng berjemaah bidik 10.000 ya. Itu timun sehari semalam abojeng 5 kali seket. Cak sabojangan 10.000. Jadi mun sehari semalam berjemaah 50.000. Jadi mun sebulan tak tubang sekali 1.500.000. Miki alako rumah tangga ke Sorbeja. Cak ke masjid lah 1.500.000. Bi gulai kocak. Ya mungkin beda pesen lah. Napa boleh normal, makin saya hetarukuan. Tak apa aja coba ikan tu lebih ibes. Ku kira beda tetangker. Ada sehet. Makin saya hanya rembi teng-tengan. On masa bebri ibes haram makin saya hetarukuan. Kaki masih kocak head le kesap cik buru ego. Ya Allah. Lagar senik ke berarabu, lagar senik. Gijak makin ke kenang natunya. Jadi pak na apa mungkro ke bela kencaran muslimin muslimat tore berjemaah salat kencaran epon petolekor derajat. Mungkro derajat petolekor orang bah ngucap. Minta gaung ke kak cak lebih lambat cak petolekor kok. Cak pertama laung ke pak kalian boleh ke Jokowi ro. Mungkaro kencaran saya akor lekor tagera mun kencaran coba masjid kantor ini kecil beri kencaran pengumuman tak sedaja masyarakat Mangkaan share saat berjemaah masjid Raudhatul Hidayah maka salah tren abajang yang be ibun temurah ibunda jauhi yang be ibunda jana masjid paling na obang seket buan mun pas sampai pada pengumuman bagian semari abajang yang be jana masjid seket buan billahi makero mana elau mulai ke deje kapi bener dengar ada iya ya bener ya kok hari ya lebur naga peser ya apa tangki yuk ki ya kok apa cek nih kesendik kata-kata ada uang abang disayang tak ada uang abang ditendang ya kok apa tangki mun kani bini anjelak ke maki tak pati genteng sepenting pese kok kak jadi maki tak pati genteng sepenting banyak pese jadi tak apa-apa lagi nambian maki saya laku tegebungo sepenting jadi alhamdulillah tina maki saya laku tengah tegebung kok sepenting oleh midai ini tak apa-apa maki saya laki mangkat ke telu hari tak lemoleh sepenting sebelum berangkat atina tak apa-apa maki saya laki tak lemoleh di Malaysia ke 4 tahun sepenting pen bulan akhireman jadi asli nah laki ni kata peti penting sepenting mireng ngembian kak Allah selamat ya Allah mi ontong tak abini dia enak kok yuk jangan nungi pegede ke BMT kok
Oh, tadi. Mi ngubulake mi tak ngubutuyul bae kakayo. Tadi laki je tak penting, sepenting. La haula wala quwata. Takut sabi na dian aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kalau benar acara mangken karena maulotan mangken ini salah satunya termasuk di ngudi masjid manter tak kau maulotan masjid ni kayo di manter yodiin lema bekto kalau ben berjemaah amin amin Allahumma manter semangat deh amin keng tak langkong ni bin ing bagian tinrat tinaro cek jen ada bedek mun ke masjid cek ancu gincu ya dia dah kada mun tar keluar Roma apa cerita pasar bedek pek kepek bedek lain minyang lain leer lain teka abu tapai banyak kerlu macam berna minyak saya pasang abetang ayo bini ane muntar kau leman ratin muntar ke mantan ratin tar ke pasar ratin ke muslimatan ratin ke pengajian ngak makin ratin keng pantai dunga ben selake rupai ngak tintetin yuk Mbiar muntar ke pengajian nggak mungkin. Napa saya pasang gila beda. Nggih. Beda alisa saya cokor. Pak ada sekali. Kapan tak ada pahayan le pekatasan. Ngele pondasi. Lah tak cocok dengan pangeran lah. Mun antara ke pasar sambian, cek bun bulu kecek pasang bener. Lebur nggak pakai kepai pana kecek deh. Coba pantai dunga ben selake deki. Cek pantai dunga ben selake saya yang kui lulur. Lulur muka masker wajah sugurna cendeng ro paitina ibu terdua mata deh pahibri itemon deh selake kapan tedu ngapa cium mabundim man namun ngadi bener tepak garing dinna dia berarti muntar ke pengajian kalampina anyar tar ke pasar kalampina anyar muntar kauleman kalampina anyar kapan tedu ngeben selake deki kuta asalinan sampir seker-ker abau LPG enggak ada lagi nang ada pak kepak kepi peseren kita peni bau na LPG na jo anu beni karo keluar ke lampi anyar maki tidu ngaban selake ro angku ke lampi segedang si anyar ro mun se mari ki bengare ki lah kucek ki betedo miang melaki nek tak sak-sak jo namun keluar sampean kan libur mun ke lampi anyar ngak ni kan libur kan ki nggak mungkin kelampian nyaranyar kan seneng nggak besaki ayo maru angkui ji aja laki na semilaki ni keng malaya besbi laki na boleh angkui biar men keluar nggak nih keasalinan tinratin kelampian nyaranyar keng mun nengi Roma bang angkui daster beda dinang bulu nepek kepeng nyerang sengka di luar nade beda nggih banyak itu berarti lakar gudang ngedina ya. Jadi semoga saya hadir sareng Allah daripada tiang orang saya aja gebejeng lima bekto berjemaah ke masjid sehingga masjid kak dinto tak cuma iyo di kalaben maulid tapi iyo di kalaben bejeng selima bekto bil jamaah muka manter sagak dinto bedenah amin Allahumma para Rabu teti mauludan kak dinto kalaben maulid matura ni kebi Allah epa barokah kuriski epa pangkepi Roma jera jagapi bahkan tiap Roma andi langker tungideng dan kula yakin salah situng tetilan jalan kaula benajunan masyarakat matura ni ke barokah gara-gara moloten ni gara-gara moloten ada saya molotan per Roma ni kemun beni matura sorbeja situng mosolla kelompok belung polo Roma amolotan ni pasakalian matura ni kalain Roma amolotan masjid ke amolotan boleh nggih kan kudu kita tanggal 12 ku tak bede cocokan di kantor nggih mbian bahentar anangi pantar mbian bah ngucakan ya anak gedeng riki ke masjid kalah deki mole nang ibu semangkah beni barokah na molotan ika cuma matura di para Rabu molotan. Semoga ya Allah kebiasaan saya ketika dinto sareng Allah jaga. Amin. Amin Allahumma. Ketina apa umpama sedanda amoloten
Kula madepak iman gak diman. Mari kita hargai perbedaan. Umpama bodoh kita anda kemolotan, saya molotan tak usah gung singgung. Kula benajunan saya molotan, tak usah gung singgungan orang saya anda amolot. Jelas? Tinggal tak usah bahas. Paketin apa pun tak amolotan? Saya tak amolotan kesebudian masuk surga. Saya amolotan cung surgaan. Jadi saya tak amodal masuk surga. Kenapa boleh lempian sebiaya? Apa tak masuk surga? Amin. Jadi saya tak amolotan ben saya amolotan nih. Surga kapi budian tinggal tak usah patanggung singgungan, tak usah patang laknya lagi. Saya kesukaan amolotan. Umpama tak kesukaan, tinggal tak usah cak ngocak tak usah lecalian orang saya amolotan. Jelas. Saya kesukaan amolotan, tak kesukaan, tak apa-apa. Karena molotan ini kebenar baik ibadah kuda benajunan. Molotan ini kata ulama, idharus surur bimaji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa seenya may molotan nikah? Molotan nikah idharus surur, nampak aki bunga na ateh bimaji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala benda tengah Gusti Kanjeng Nabi, kala ben lahir Gusti Kanjeng Nabi. Jadi maulid itu adalah menampakkan bahagianya hati. Bahagia itu kan ada di dalam hati. Bunga ini kan beda iate kan ki. Pada ben sosa, pada ben sakit ateh, pada ben kecewa, ini kan kena iate. Le bunga sosa si beda iate ini kah tak kira epangki mun tak epa keluar, tidak akan ketahuan ketika tidak dijadikan ekspresi dan tindakan. Gila nun, empian bunga napa punten? Kula tahu nih empian jak bunga. Baru bi kulem dan epangki jak bunga, mun bunga si beda iate ini kayak keluar. Cara naik keluar dari rumah, empian pak gila. Le nggak nikah nih, le nikah, le berarti mana gelak nih bunga berarti empian. Bunga na beda iate, keng gelak keluar sini gelak. Kula tahu nih campian bunga, keng mun sampean gelak itu, mujak bunga, mi temu. Sudah ya ji. Paham gi. Pada ben sampean sakit ate, empian sakit ate na banten, kula tak kira oning. Baru mun sakit ate nabi empian keluar, deti tindakan, deti kelakuan di orang pangki. Mi itu mujak sakit ate, status sengenes, status serba hawa. Aku lebih suka kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu. Andai harapanku tidak terlalu besar, mungkin lukaku tidak terlalu dalam. Le, mulai ada iya jo berarti lah, etina aki jo. Tapi sakit hati nak idolum, keng pangki bi orang gara-gara keluar, paham gi? Otak pembian bahasa nikah nih. Ya Allah, hanya engkau dan Rasulmu yang tidak pernah menyakiti. Jatuh karben laki, na mulai ada iya jo. Mulai ada iya doa. Ya Allah, lancarkanlah rizki suamiku. Aja berarti mari online ke pesanan. Dia mau doa, mau dari yang bini upload status. Ya Allah, lancarkanlah rizki suamiku. Juga lekung paket. Paket dengan lidah ya. Nah ya jadi mbian pokok bagian para suami mun rajin sampean ngupload status mudah-mudahan rezeki suamiku lancar. Mbian mulai ki laku tuli buruh. Ajo COD bayar di tempat juga. Teti sebada iat ini kata epang kimun tak ipo keluar berarti kelakuan. Paham gi? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kuna pun tanya ke sampian, tadi kula tanya. Sampian seneng kan Nabi Muhammad? Pak aja. Ente kan lu kita tanya akil aja. Ente mari ini tanya akil. Yuk. Sampian seneng kan Nabi Muhammad? Ongguan. Nah, apa buktinya aja seneng? Ada buktinya. Engki kan? Menyatakan cinta itu gampang, tetapi cinta itu tidak segampang yang orang katakan, karena cinta itu bukan hanya ungkapan dan kata-kata, tetapi cinta itu butuh pembuktian yang nyata ya kok. Nah, bagian saku pak je korban je. Bagian saku pak je korban. Berarti bagian saku pak di lambak saya ngupload status lagi sayang-sayangnya ditinggal nikah deh ya nak.
Allahumma sholli ala Muhammad. Orang aku cinta ke Nabi Muhammad, siapa sih tak bisa ngaku? Kelanun, mi sampean si Islam, ring kafir bisa ngaku cinta. Jangan kalau ngucap cintai. Jangan ring Arab kalam fadi yu. Kalam fadi, mun tidak bukti na mung krok Inglesan bagi ngucap qasama billah. Jangan dah. Ih sebel deh. Lemun dak buktena makila. Engki kan ngucap cinta sampean, ngucap cinta ke Nabi Muhammad tapi dak buktena. Jangan dengar Arab, kalam fadi omong ko. Tapi masyarakat mangkaan mungkin bukan cuma pengakuan dengan lisan, hadir sampean gak kantok. Mbiana tinggal bekto sampean leso sampean payah entar ke masjid laki bini pada kompak sampean nyumbang sebelum mik maksa kelu mik jaga kelu ingin membuktikan bahwa aku leban sampean bini cuma elesan tapi ate ni keungguan es keungguan cinta buktena orang ngecit santak gelu nah santak gelu emon buktena Pola rembi aja dia ni. Pola king rembi aja dia ni. Hah? Dia macam-macam sambil belunteng dia yang. Coba tarik nafas. Keluarkan. Terus boleh. Buka lemak lah yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi aku cinta menggroking benlesan saya tak bisa. Sementara manusia ni kesampun nasihat kemudian gula benajuran ketika masuk ke akhirat. Berkuat jawabun Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ya, apal ke bijak tempat ke Yasin je. Pada hari itu saya gembok lisan-lisan mereka. Saya Islam, saya kafir. Pada hari itu saya kunci culut-culut mereka. Gembok. Wa tukallimuna aydihim. Tanang-tanang manusia ni kasih acara tada Gusti Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Lalu kaki-kaki mereka menjadi saksi. Tananga saya ngabele, sokona saya nyakse. Maka orang saya coba ngaku cinta kalau lesan. Budian ini kata kira bisa ngaku lesan pun. Apa-apa? Karena lesan betul ini kayak kunci. Tapi ajunan benih cuma kalau lesan. Tapi kalau tindakan dan perbuatan nanti di mahsyar tanah sampai bakal cerita engki malaikat buk sulihani cinta ungku ke Nabi Muhammad buk misteri cinta ungku mai temu lambek tanang nikah toman ngucek palapa kule pengucek palapa lambek nikah untuk apa cengunceng tatangke otaba soko nikah banyak seengki malaikat tiga cinta ungku ke Nabi Muhammad lambek masjid Raudhatul Hidayah abada akhir maulid entar soko ni kehule kibatengka ke masjid sehingga ketika itu menjadi sebuah tindakan bukan cuma ucapan tanang ben soko ni kemudian bekal titisak sejak sampean lakar cinta uku ke Nabi Muhammad amin koyu tepak kering apa dina di pacek sarana gelo apa saya identik no ralok teman muring gendeng kakinya jangan muling kong ke dah ada bahat ambu sekali Allahumma sholli ala Muhammad lah kurang 5 menit lah ada apa korang ya di matu mantak korang kakile pengajian makanya tambah boleh kurang boleh
Allahumma sholli ala Muhammad. Mik cintakan Nabi Muhammad mun ada buktena terima. Reng laki libur ka reng bini libur ka reng laki. Mun dak buktena ba percaya. Gila nun. Bede reng laki ngucak libur ka sampean. Make la ke ngabuk sing ngucak I love you. King mun esoro ngabin tak gelem ngabin jak je parjaja. Make la ngucak kerong, make la pah ngucak kau adalah separuh nafasku. Separuh nafas kapan si bini ngarek selaki tebek. Nah, ceknya benelang separuh. Mbian magi lah bah. Selaki tega apal-pal sing ngucak acelak sambi akacang ala odeng ilum peteh mun melak pedeng imatah mun medeng bede iateh. Pokong mun tak gelem ngabin jak jabar jajah. Tidak perlu kata-kata, janyak banyakkan dah. Mun isoro minta pah minta ungku berarti reng laki leburongku je deh. Keng mun isoro minta pah banyak alasan. Anu le, engkau kita andik laku le. Anu le, pret. Laki-laki sejati itu bukan laki-laki yang memberi mawar, tetapi laki-laki yang siap membawa mahar. Paham? Manggana makilah ngucak libur de remah, mun tak gelem ngabin, mun tak gelem minta je parca jelek. Saya kasih tahu ya, semua laki-laki itu buaya. Semua laki-laki itu kecuali saya. Saya barakai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para melegak dinto. Ngiring. Kaula benajunan. Maulid. Kaniyat-yat tenikah. Keng nampak akinah. Seneng ateh. Idharus surur. Mak keluar bunga. Bunga ni kebeda yateh. Pada ben sosa. Tak ipangki cek bunga mun bunga ni kata ipetitika lakuan. Jadi gula benajunan saya amolotan. Ingin menampakkan. Ingin membuktikan bahwa aku deben sampean gadi tolakar cinta ongku dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terima. Amin. Semoga bukti-bukti bahwa aku leben ajunan cinta kalaban amaulid idharus surur bimaji'in nabi mapadeng bunga ate kalaban lahir Kanjeng Nabi semoga terima sehingga aku leben ajunan masuk kada buna Gusti Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabtah sampian mulai cinta ongku ke Nabi Muhammad cek obater kemudian bekal polong ben Nabi Muhammad ke surga. Kesek yarep mangkana kula madepak tiap pengajian saya ngajak sampai tak amoloten cek sampai tak amoloten saya ngak tori amoloten masalah urusan banyak ben titik masalah urusan raja ben kene napa cang kemampuan cek ngukor kada guna tatangke mbian ya mun kene ku abi oreng kana ku abi oreng. Ini pak, biar mikir kada guna orang. Cakap kata tangke tak kira cocok kebi, tak bisa bah cocok leng-leng mun kata tangke. Buk cocok kama barak kama temur tak cocok, cocok kama lauk kama ada je tak cocok. Mangkana mungkin kireng mereng akhirnya ada guna tatangke, makai sampai sete pakunta pekeh. Oh rutina. Mbian marga tak nyaman kata tangke, akhir patah ke tang tahu tang. Kapan mari molotan kari o tangah, tatangkenya kunolong na majer kau tangah. Bener. Jarang mereka kita guna tentang kemolotan semampu mampu nguncang seket mampu nguncang dubolo tak mampu dubolo nguncang 10 orang Arab apa bagi 10 orang tak mampu 10 orang nguncang kalemah dan nguncang penakan pisan menjadi kan nyaman berkata keluar sekali juga ngaji ya pak mau diboleh tidak gila apa tempat garing apa dinak dia ya tak kutu banyak yuk tak kutu banyak paham tak kutu banyak nak bacang kemampuan sesuai kemampuan gula benajunan cak kemampuan tak ada pada inggi kemampuan tak ada pada tikal molotan tikal cak sama kesembian mungkin sampai autang tak usah amolotan gula mendapat man gak diman cak sampai tak amolotan keng mungkin nang kita tang tautang tikal tak usah amolotan alak semampu na boy mungkin ki autang tak usah mbian autang ni kau autang wajib majar gula ku batak lar majar setem bian andi otang mate kencerna mulut aja tak pertu kemudian mun beran di otak jelas ikan ngelak kemampuan dak reken di kemampuan sampean nikah pun ocol nikah ocol tahu sasa maksang tugo nguncung
tako cangring durjan tako kasor bejah numpak dokar acara naraja oleh nabang mekar. Nah bagian sakopa aja nasabah berarti. Sahap ngocol huhu ki buru. Teman nangki ban dari ngacara apa di bawah huhu. Memang kaan dia sebeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para Rabu sesangat beten gula muljaki. Jadi tikal ngor kemampuan. Tak usah maksa. Keng ngomoloten mun bisa. Keng mun tak bisa tikal tak usah maksa. Artinya pal tak bisa amol tan copok ke masjid. Tapi cara repot makin buk amolot nani kene jadi dengan cubi-cubi imbian. Ceni binan dia tega. Kapan lagi ni datang kaun cengan coba tuli penta berkat. Ku keng aja dia keng ibitong bernana esen. Ngocak kerajaan tahun beri Arab le dia nyalep tekai aki tambah ngaraan no setia bulan apa larang kepi oke terus aki mereka MBG rata iya jo heran nungku Prabowo pakai ki ibri MBG apa tak lebih ki pesen naga setiap ring bini cewek nungku tak nyaman apa larang kepi cari beri jamar kena 2 minggu ju pre MBG enggak apa muda kapan beli pole MBG kita larang kepi ada macam mortan setiap cak aku pak mbian saya kau cari yuk pak tak tutup sering dina pak garing apa mbian saya kau cak mbian saya kau pak berarti mbian ini kemengupak diri sendiri ceremet kok pokong sarah deh kak are tengah dek deh kak are siapa iki enggak ibu kata oleh setahun iki enggak ngesen apa are kuleku kapan molo tentang gel belu lekor bah tanya ki mbian ki bodi kita amolotan deh kare 14 koren nih ada saraan ben CCTV deh kita bitong kontimis nalam kita konti pas duki du malam kok cang kon kak sale ada nanti ama jeding di Malaysia pak laja ki haho kaki saya kayak kantor ya ini pas cek sele ada boleh menikah ke acara mantan, cermet kok. Ada mentar ke acara mantan, pandai pak ruta, kamu mantan laki, gemai. Kapan mantan laki yang keluar, kita apa ngucap? Minta alaki sepopo na boy mongkoro ngaji. Cepet pendong ngarap. Latih narap, pecah kaki tak ngerok ngelon. Ya lah tuh, rode kita aku minta. Bada sudah ya, bada. Banyak juga, ngucap tibi juga. Hah? Kurang? Kamu kurang? Aku udah. Maksud tak ceramah aku. Ih, sebel deh. Ceramah aku lemah deh, Pon. Pon, jadi makanya ke acara dua nomor situng amak moraki masjid tengki masjid kenengi ibadah macam solawat nomor 2 moloten jadi makanya kah entar sekalian oleh 2 amak moraki masjid ben amu keng dak langkong masjid seapa makmur cek karo moloten ke masjid serambi cek karo mun Isra Mi'raj ke masjid serambi cek karo muharraman benar itu entar ya bejeng yu ki teh saji ya ingin siap tak siap berjemaah ke masjid? Nah, makin siap muntah entar. Manter, mik kalaban pada pak ni kapah kaburingan hidayah pah berjemaah. Thank you. Khulil Yasin tak bisa ngubaring mangkaan. Mik Khulil Yasin ngubah sampian. Cek kanjing Nabi Muhammad tak bisa ngubah maceding seanya ma Abu Lahab. Ibaku ada guna Allah. Innaka la tahdi man ahbabtah. Walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad kakek tak jadi bisa ngubah orang saya keleburi kakek tapi Allah sih bisa ngubah kau orang saya kesokan nih dan kulit tak bisa ngubah empian berjemaah ke masjid tak bisa keng kula madepah mik pola kalaban madepah kaburingan turun hidayah pampian pah berjemaah ongku amin Allahumma mik pah bisa ke masjid ongku amin tidak sekali ngade latihan ndak ada mau ripetok sini ke mau ripetok panabit mulai nyaman mau rip dekicak mulai dan teh isa
dentek kala ben ngaji de yero. Ota apa pala keng ngaji sengka tiktokan di masjid jo. Le tompa apsak le ka. Aje cermet kok. Da ada yang maurib, mari maurib deki Isya, kuleku asar, senikah bertahap, step by step. Selangkah demi selangkah. Apa? Makelah karo keng gen sidik keng muntak buam-buan. Betul pacol bung bi cap-cap aing yu. Nggih kan? Secap-cap karo keng gara-gara tak buam-buan cetes. Becol bung. Tikel makelah karo ki bisa maurip petok seperti ben maurip entar. Nomor 2 amoloten. Napa saya nyamai molot nih kah? Alhamdulillah langsung hilang ya. Napa saya nyamai molot kan? Cek le gula ngaci kantor, ibadah sekultong-kultoot, ibadah securu ngoncur. Lo apa? Tak apa-apa, sepenting ngaji pakai curu ngoncur, thank you. Malah gula kuk mun bada pengajian boleh lepas ngiba bental ben sapo. Lepas tedung ngepiyun. Jadi salah tak ngerti kasih bahas mak tompa apsa able kemulian dari. Amin. Allahumma. Ya tak paham minungku ban bejana deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Molotan nikah ibu lina boleh izharus surur nampakaki mapadeng bungana ateh bimaji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaban lahirnya Gusti Kanjeng Nabi. Bungane kebudayaan teh. Tapi bangki je bunga mun tak keluar ibu teti kalakuan. Jadi ajunan bangkin saya hadir gak kantoh keng mapadeng bungana ateh si abek nika bunga. Ipapadeng kalaban tindakan. Semoga tetilan jalan selamat dunia akhirat. Tetilan jalan pencela dunia akhirat. Satu je saya hadir sareng Allah manter pelancong umur. Pagempang rizkina. Palancar usahana. Pasehat betena. Mun beda sandi penyakit yang kak penyakit dah. Mun beda sandi masalah pailang masalahna. Mun beda sandi otang pelekas majer otanga. Mun kita bisa majer si mautang manter lupa. Siapa amin ki guru sekemas amin. Ben satu aja saya nyumbang tentuan neka kan acara naring banyak sumbangan thank you. Satu aja saya nyumbang manter bi Allah ikente kalaban kente saya langkong banyak. Nah iya ti nama kita nyumbang korla amin deh ya. Nyumbang ini kan tak kudu pese. Sampian hadir nih kayak nyumbangnya mana thank you. Malah sumbangan saya paling perjugang ki hadir nikah. Sampean makin nyumbang pese keng munta entar. Sampean nyumbang kepi keng ada entar. Gula dateng kan toh. Apa kalago biko? Apa? Apa gula pun ketibi lo acara apa bu? Cak gula beres. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga depak ka moloten tahun datang iki. Manter tabang kia boleh neng kesempatan selain dalam keadaan sehat ben kenging ridhaipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sejam pun korang maju norok kenapa sekecek dek rasanya sekecek ingat bini kula udah bunempian sekecek sejam bu ya mun saya baba buk tak keres bu cek karo udah iya buk
Saya tas dia bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tinggal bu biasa nak kena gini nangis. Itu ini selain kita atau lekap dia nak. Kita lebih biasa nak kena gini nangis. Tinggal. Tak kira nangis setok. Kayak gue ku umur sebitak bambu nangis. Pon, gula anu bu. Compok nikah. Gula kan long mapolong nak kanak jet temben nak kanak tu hafal sekali. Apalagi Quran ni compok menduk kan gratis kapi. Kebetulan ada donatur dari Malaysia ni kebiasaan ben bulan nyumbang jadi ke ben bulan. Nika malam mun sak pasaan kasa di Malaysia donatur nika. Nak kanak santri kasa compok pahim meliaki sarong kapi. Compok nika beda anang dayang bareng. Beda anang dayak bareng. Nika depan ada ke compok lambek nika ngakan cek-cek ikakan. Anang dayak digule kiri. Cek ngakan cek-cek cowok nyari tekek rajaan gue bilang. Ceremet sekali kok. Cek-cek ihompak gitu. Jadi satu aja nikah gratis ada donatur. Lihat donatur di Malaysia nikah andi produk. Karena produk kan nikah hasil lah sebagian ibeki kanak-kanak sing apalagi Quran compok hasilnya bi gula kebala kasih di Malaysia. Tikal tore gula abang tua acua laki. Karena hasilnya nikah sebagian ibeki dak kanak-kanak sing apalagi Quran compok. Tore gula sambil acua laki narok pengajian jang gula. Pola bede kesukaan meleh. Mun jual beli kan antarodin. Kasukan meleh tak kasukan tak napa cak jual beli nih kak tak oleh paksaan saya kasukan meleh mari tak kasukan punten tak pernah cak gula pada kayak ngabentoh bi gula pengeluaran mari nak bareng lagi nih kan sandi bini saya jual nih yang dijual cepon obat napa kewanitaan sini gula tak ngerti baca gula ke laki-lakian gula cepon nih kak membersihkan merawat mengencangkan rapat menggigit. Dia. Hahaha iko. Bagula tak oning jak gula lake. Nyontolong kak mun tutaki mobil kak. Kamu mobil dan gula nyontolong produk kak. Keng ni ka arke nebek semularang. Mangkana mbian kesukan melia. Terus tak kesukan tak pernah pecek paksa meleh karena arke nah larang. Sebetulnya ni keng usung banyak pilih. Ni ka seketebu arke. Bu tidak jadi dia. Lagi boleh ajak larang. Tapi ini ke herbal, ini ke aku bayi tibi. Jadi aku bayi tibi benih ada alkohol lah, ada bahan kimia lah. Ben sudah bepom, sudah. Jadi saya kasukan ngubangi mari nah. Ya tore, tak kasukan tak pernah pecah dengan gula pada keng bentuk. Keng bolan nikah, teti donatur pun duk. Ben hasilnya obat nikah. Sebagian dikembalikan lagi ke anak-anak yang menghafalkan Quran di compok. Jadi bitan gula, tori bik gula sambil iban tua menurut pengajian sambil promosi akinah pola berdikasukan meleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bayi di matang mobil cek jauh nah. Boleh sebab kelampes boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa nikah nih. Datang. Tore. Bagi kebinian nih kakak. Bagi kebinian. Lakian segasukan ngubeng rajin nah. Ya tore. Seket sebeda benih saya lir gaya seket ki. Benih karobotin gemet bendal modal ada sekali mon. Ireng sambil berjalan segasukan ngubeng ya tore. Sambil maca solawat iki. Saya kasukan ngobangi ya tore tak kasukan deki apa beli boleh. Mun taki boleh kasah nyon tolong kasih lain. Sambil berjalan ke binaan ni kasih kasukan ngobangi reng. Sallallahu ala Muhammad. Solawat areng-sareng. Sallallahu alaihi wasallam. Asli nama kita berjalan buk letak takok lesom pian lah Pak. Bareng ini kali SLR TV. Buk halo. Buk. Lah beki le SLR TV tak napa. Mbian le tak leso kasambian. Maksudnya kampian leso.
Mungkin lepas beki kapi kaya bebe deki. Beki kapi tak napa tak kinana. Mak lele saya lihat tibi bi orang. Mbian mun jalan sini kan lesom mbian. Le pon lepas pajalan. Pon pajalan ban bedan kapi kaya ibu. Ban bedan kapi kaya. Le saya kasukan ngobengi le ngobengi. Tak kasukan deki sebagai gerbang boleh mak le bebeli. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Beda saya melepah celat taki pesen sini kan. Ini kak boleh kak bayar ni pola beda. Sallallahu ada lagi kaman. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya عروس الخفيقين يا حبيبي يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا إمام القبلتين أسارم صلى الله عليه صلى الله على صلى الله من رأى وجهك يا كريم الولي من رأى وجهك يا كريم الولي حوضك الصافي وردنا يوم النشور صلى الله صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه. Dikajukan anda Jepon mengobati keputihan. Manti Jepon boleh lo teman nguntal. Keng bini gula sing nguting gula nak. Pon, saya sekelangkong ajunan saya pun ngobengi iki karena pebeli tak napa boleh. Saya kasukan ngobengi ya tore. Mun ajunan saya ngobengin, paku leku cocok terus ngobeng na boleh. Sampian bisa libet TikTok. Bisa cek keranjang dongker. Bisa cek nanti di keranjang kuning. Nama TikToknya Umi Aida Shop. Umi Aida Shop. Nah ini kedeki bedah bisa COD COD. Pon kurang ben lebih nanyuun sapora. Saya tidak betul pon. Matur sekelangkong setuju atas perhatian pon atas adente ngajunan sampai lestari pengajian tak kubar. Semoga sareng Allah tetielan jalan keselamatan dunia akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.